وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي كتاب الطالب الدرس الثالث La femme dans la société المرأة في المجتمع Connaissance de la langue معرفة اللغة من الصفحة 50 إلى الصفحة 51 تقديمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال Les déterminants indéfinis المحددات النكرة Je réfléchis. أنا أفكر. 1. Relisez cette phrase du texte. أعد قراءة هذه الجملة من النص. Elle rencontre plusieurs intellectuels. التقت بالعديد من المثقفين. 2. Le mot souligné est الكلمة المشار تحتها بخط هي un adjectif صفة un nom اسم un verbe فعل. الإجابة الصحيحة هي un nom اسم. 3. De quoi est précédé le mot intellectuel? بماذا سبقت كلمة مثقفين؟ Plusieurs العديد. 4. Ce mot est هذه الكلمة هي un pronom ضمير un déterminant محدد un nom باسم. الإجابة الصحيحة هي un déterminant محدد. 5. Ce mot indique-t-il une quantité précise؟ هل تشير هذه الكلمة إلى كمية محددة؟ Non. كلا. 6. Relisez cette phrase du texte. أعد قراءة هذه الجملة من النص. Quelques années plus tard. بعد بضع سنوات. 7. Soulignez le nom commun et entourez le déterminant qui le précède. ضعوا خطاً تحت الاسم الشائع وضعوا دائرة حول المحدد الذي سبقه. Le nom commun الاسم الشائع هو année سنوات. Le déterminant المحدد هو quelques بضع. 8. Ce déterminant indique-t-il une quantité précise؟ هل يشير هذا المحدد إلى كمية محددة؟ Non. كلا. Je comprends. أنا أفهم. Le déterminant précède le nom. Il existe plusieurs types de déterminants. المحدد يسبق الاسم. هناك عدة أنواع من المحددات. Les déterminants plusieurs et quelques n'indiquent pas une quantité précise. On les appelle des déterminants indéfinis. المحددان عديد وبضع لا يشيران إلى كمية محددة. يطلق عليهما اسم المحددات النكرة. Il existe d'autres déterminants indéfinis. يوجد هناك محددات نكرة أخرى. Singulier المفرد chaque كل aucun لا أحد nul لا أحد tout le الكل للمفرد المذكر toute la الكل للمفرد المؤنث. Pluriel الجمع quelques بضع plusieurs العديد أو عدة certains بعض tous les الكل لجمع المذكر toutes les الكل لجمع المؤنث. Comme tous les déterminants indéfinis ont pour fonction de déterminer le nom qui les suit. مثل كل المحددات فإن وظيفة المحددات النكرة هي تحديد الاسم الذي يتبعها أو يليها. Les déterminants, les adjectifs indéfinis peuvent exprimer différents degrés de quantité, la diversité ou la similitude, la totalité. المحددات أو الصفات النكرة يمكنها أن تعبر عن درجات مختلفة من الكمية، التنوع أو التشابه أو المجموع الإجمالي. Exemple, مثال Il ne perd aucune occasion de rendre service aux gens. لا يفوت أي فرصة لخدمة الناس. Quantité nulle. الكمية معدومة أو لا يوجد كمية. Tu m'as demandé plusieurs fois de sortir avec toi. Et je te donne toujours la même réponse. طلبت مني عدة مرات الخروج معك وأعطيك دائما نفس الإجابة. Quantité imprécise كمية غير محددة. Similitude تشابه.
J'ai vu Samir avec tous ses amis. رأيت سمير مع جميع أصدقائه. La totalité. المجموع الكلي أو الإجمالي. إذن la quantité الكمية plusieurs عدة أو عديد quelques بضع أو بضعة certains بعض certaines بعض للمؤنث aucun لا أحد aucune ولا واحدة. La ressemblance التشابه le même نفسه للمفرد المذكر la même نفسها للمفرد المؤنث les mêmes نفسهم أو نفسهن للجمع المذكر أو جمع المؤنث. La différence الاختلاف un autre آخر une autre أخرى d'autres من الآخرين أو من الأخريات l'autre الآخر les autres الآخرين أو الأخريات. L'individualité الفردية chaque كل la totalité المجموع الإجمالي tout للمفرد المذكر كل toutes كل للمفرد المؤنث tous كل لجمع المذكر toutes كل لجمع المؤنث. Je m'exerce أنا أتدرب 1. Soulignez les déterminants indéfinis. ضعوا خطا تحت المحددات النكرة. Le, quelques, tous les, une, aucun, c'est, nul, chaque, mon, cette, plusieurs, un, des. Les déterminants indéfinis sont المحددات النكرة هي التي سنقوم بوضع خط تحتها quelques بضع tous les كل aucun لا أحد nul لا أحد chaque كل plusieurs عدة أو عديد. 2. Soulignez les déterminants indéfinis dans les phrases suivantes et entourez les noms qu'ils déterminent. ضعوا خطا تحت المحددات النكرة في الجمل التالية وضعوا دائرة حول الأسماء التي تحددها. سأقرأ مع الحل. 1. Grâce à ses idées, بفضل أفكارها, Simone de Beauvoir a convaincu plusieurs personnes. أقنعت سيمون دو بوفوار العديد من الأشخاص. plusieurs العديد وهو المحدد النكرة. personne الأشخاص هو الاسم الذي يحدده. 2. Nulle personne ne sait ce qu'on a vécu les femmes dans le passé, tous les problèmes qu'elles ont eus. لا أحد يعرف ما عاشته النساء في الماضي وكل المشاكل التي واجهتها. المحدد النكرة هو nul لا أحد. الاسم الذي يحدده personne أيضا بمعنى لا أحد. tout محدد نكرة بمعنى كل. les problèmes المشاكل أو المشكلات هو الاسم الذي يحدده. 3. Simone de Beauvoir représente un espoir pour chaque femme qui n'a pas tous ses droits. تمثل سيمون دو بوفوار الأمل لكل امرأة لا تتمتع بكافة حقوقها. chaque هو المحدد النكرة بمعنى كل. femme هو الاسم الذي يحدده بمعنى امرأة. 4. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, Simone de Beauvoir publie plusieurs romans et essais qui les permettront de devenir indépendantes. بعد بضع سنوات من التعليم في المدارس، نشرت سيمون دو بوفوار عدة روايات أو عديد من الروايات والمقالات ستسمح لها بأن تصبح مستقلة. المحدد النكرة quelque بمعنى بضع. الاسم الذي يحدده année سنوات. المحدد النكرة الآخر الموجود في نفس الجملة plusieurs العديد من أو عدة. الأسماء التي تحدده roman روايات essais مقالات. 3. Complétez les deux phrases suivantes avec les déterminants indéfinis qui conviennent.
أكمل الجملتين التاليتين مع المحددات النكرة التي تناسبها. سأقرأ مع الحل. 1. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre avaient presque les mêmes idées vis-à-vis des droits de la femme. كان لدى سيمون دو بوفوار وجون بول سارتر تقريبا نفس الأفكار فيما يتعلق بحقوق المرأة. 2. Certaines femmes ont apprécié les idées de Simone de Beauvoir et d'autres les ont critiquées. قيمت أو قدرت بعض النساء أفكار سيمون دو بوفوار وانتقدها البعض الآخر.